وعدا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كتب الوجود لباقه وكتب الفناء على جميع خلقه الحمد لله القائل في محكمه البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي ألو تعالى فوق أكون مالو من سامن كتلا توليلا أكلمبي من سامن كتلا دانفن بيكا بانينا أدما دو مبان ملكاو فنا بانتون لندو جيناو فنا أولو فنا بانتون لندو Kongo sogo olu fana baton londo minu yɛrɛ bɛ jikɔrɔ fɛnw fana baton londo masa min kitila bani na a ka danfɛn bɛɛ ye a yɛrɛ ko kuranna selimanba kɔnɔ kullu man alayha fan danfɛn n'a bɛ ɲɛnamaya la nin dugukolo kɔ kan a adamadenw ne wa a jinɛw le wa a bikanw ne wa a jikɔrɔfɛnw ne wa i hakili ka min dɔn i hakili ma min dɔn Allahu taala ko nin bɛɛ la k'a fɔ ni banton lodo masa Allahu taala kelenpele toto a yɛrɛ fana kitila toli la a kelenpele ne satɔ e yɛrɛ fana satɔ i lɔnbagaw satɔ i fa o satɔ i ba fana satɔ i ka kabila bantɔ i ka jamana bantɔ danfɛn bɛɛ la k'a fɔ ni mesa an bɛ Allahu taala koɲuman lɔn masaba masa setigi masa min kitila bani na a ka danfɛn bɛɛ ye a kitila toli la a kelenpele lo min Allahu taala b'a fɔ a yɛrɛ kuma limanil mulkul yawm bi jɔn ye mansa ye bi mansaya bɛ jɔn bolo danfɛnw lani bɛ dugukolo kɔrɔ mɛlɛkaw bɛɛ ka kalifa minɛ n'o la danfɛn tɛ san kɔnɔ nin don danfɛn tɛ dugukolo ko kan nin don min bɛ se ka Allahu taala jaabi k'a fɔ ko ala anw fana bɛ bi ka fara e kan don dɔ natɔ danfɛn bɛɛ la k'a fɔ nin kɛtɔ i la sika foyi t'a la an bɛ Allahu taala dali nin saya bɛ se ne ni aw ma don min ko
o kɛ ka sɔrɔ ne ni aw ni Alahu Taala cɛ ka di k'o nɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛ la sika kɔni t'a la n'i y'a mɛn ko tuɲa ye fɛn min ye n'a bɛ fɔ a ma ko tuɲa min kɛtɔ sika t'a la nkalon t'a la innaha hiya al-haqiqa o de ye saya ye an bɛ Alahu Taala dali a bɛ ne ni aw sɔrɔ don min o ye kɛ ka sɔrɔ an ni Alahu Taala cɛ ka di Ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ kisi ani nɛɛma lase danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ma alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Alahu Taala ma danfɛn min ɲɔgɔn dan a tɛ n'a ɲɔgɔn dan na a danna ka bɔ minnu la a ka fisa n'olu ye a cila ka na duniya min ma a ka fisa ni Alahu Taala ka danfɛn bɛɛ la ka fɔ min ye kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ciden senima min n'i selila kan siɲɛ kelen Alahu Taala fana bɛ sɔlatu siɲɛ 10 kɛ i kan an bɛ Alahu Taala dali nin ciden senima ka nata tun ye mun ye ne ni aw ye caya arijinɛ kɔnɔ min ye an man t'o ye ka anw ni Ala kɛra la ka fɔ arijinɛso senimaba kɔnɔ Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an faw ani an baw nin ma dogo maa foyi la nin tile filanin na Alahu Taala ye a ka lajarabili labori komi sanga ani waati bɛɛ ni mɛlɛmɛlɛka bɛ kan ka baara n kɛni bɛ ka aw kuma ɲɔgɔnya ni waati ɲɔgɔnna min na dɔw wolofa kɛni bɛ ka minɛ o la ni waati ɲɔgɔnna la dɔw yɛrɛ bɛ bamuso kɛni bɛ ka minɛ o la ni waati ɲɔgɔnna la dɔw furumuso ni bɛ kan ka bɔ ni waati ɲɔgɔnna la dɔw furucɛw ni bɛ kan ka bɔ ni waati ɲɔgɔnna la dɔw badenw ni bɛ kan ka minɛ o la ni waati ɲɔgɔnna la an bɛ kan ka kuma waati min na n'i ye dɔgɔtɔrɔsow lajɛ Ameriki n'i ye dɔgɔtɔrɔsow lajɛ Europe n'i ye dɔgɔtɔrɔsow lajɛ Afiriki nin kelen-kelenna bɛɛ la kafoni n'i taala ka taa maɲiningali kɛ seconde kelen-kelenna bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ ni min bɔla Ameriki bi o ka ca i bɛ taa sɔrɔ bi Europe n'a jamana bɛɛ a Faransi le a Belgique le a Suisse le a Danemark le nin kelen-kelenna bɛɛ la kafoni n'i bɛ kan ka minɛ Ala ka don dɔ na dɔgɔtɔrɔsow la kuma tɛ an ka farafinna dɔgɔtɔrɔsow ma donc ni mɛlɛmɛlɛka bɛ kan ka baara kɛ komi kabako ka bon ni mɛlɛmɛlɛka ka ko la ni adamadenw tɛ taasi an ma on peut dire si l'expression est bonne c'est le seul ange qui n'a pas de repos subhanallah ni mɛlɛmɛlɛka ye mɛlɛka de ye repos t'a la k'a fɔ Alahu Taala ye bi repos d'a ma il va se reposer aujourd'hui là chaque seconde il est en train de retirer des âmes aux États-Unis même seconde même minute même heure en Europe aussi il est en train de faire la même chose même seconde même heure il est en train de faire la même chose aussi en Afrique subhanallah souvent an tɛ taasi ni yɔrɔnin ma mais kɔn ka kuma waati min na ni mɛlɛmɛlɛka kɛni bɛ ka nin na Europe yan surtout Belgique i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ kan ka san ni seconde ɲɔgɔnna la i bɛ taa Faransi a seconde kelen fana na maa dɔw ni bɛ kan ka minɛ o la i bɛ taa Ameriki ni seconde kelen fana ɲɔgɔnna la maa dɔw fana ni bɛ kan ka minɛ o la i bɛ segin ka taa farafinna même seconde même minute même heure même jour maa dɔw fana ni bɛ kan ka minɛ o la ale kelen bɛ se ka nin kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin kɛ seconde kelen kɔnɔna la subhanallah Alahu Taala ye o se kɛ a ye a y'o fanga d'a ma ka d'a kan Alahu Taala bɛ se ko bɛɛ la ko tɛ Ala kɔnɔna fili Alahu Taala bɛ nin de labori a ka jɔnw kan sanga ani waati kelen-kelenna bɛɛ pour dire ni mɛlɛmɛlɛka kɛ t'aw fa la j'ai tellement travaillé aujourd'hui je me sens fatigué que je vais me reposer ange de la mort n'a pas besoin de repos ange de la mort a bɛ nin baara bɛɛ kɛ ni Ala ka yamaruya de ye a fana m'a kɛ komi Ala y'a ɲini a fɛ cogo min seconde min kofɔla ye minute min kofɔla ye l'heure min kofɔla ye Ala ye waati min kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ k'a kɛtɔ ni min nana i ka cɛɲa tɛ si balila ni min ma i ka cɛjuguya tɛ si balila ni min ma i ka janya tɛ si balila ma i ka surunya tɛ si balila ma n fasani bɛ n ka bon n suruma nin si tɛ se ka i bali ni bɔ ma nafolo bɛ n kun nafolo tɛ n kun ne yɛrɛ sɛbɛ tɛ n bolo sɛbɛ bɛ n bolo baara bɛ n bolo baara tɛ n bolo n ye furu kɛ n ma furu kɛ denw bɛ n bolo denw tɛ n bolo nin si tɛ ni mɛlɛmɛlɛka ka programme ye hali n'a diyali ye i ye den sɔrɔ sisan i den yɛrɛ ma i m'i den ye fɔlɔ a yɛrɛ m'i si min fɔlɔ mais ni mɛlɛmɛlɛka mako seli ma Ala ye waati min ko fɔ hali i yɛrɛ ni den tɛ ɲɔgɔn ye i den kura min denkɛrɛ min n'a sɔrɔ i bolo ni mɛlɛmɛlɛka b'a ka baara kɛ kinikini ko tɛ ale kɛni bɛ ka Ala ka yamaruya de la baara Ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ye mɛlɛkaw ko fɔ la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mɛlɛkaw tɛ Ala sɔsɔ Ala k'o bila baara min na Alahu Taala ye o yamaruya min na o kɛni bɛ ka o de kɛ ni mɛlɛmɛlɛka nin ka ko makabani an faw ani an baw nin saya bɛ bonda kelen-kelenna bɛɛ la n'a tɛ e ka so kɔnɔ a bɛ e ka jamana na n'a tɛ e ka maa dɔw kan a bɛ e yɛrɛ kan alhamdulillahi rabbil alamin masa Alahu Taala bɛ ko ko kɛ anw b'a fɔ ko sami'na wa ata'na an y'a mɛn an bɛ tila fana ka Ala bato ka d'a kan Ala bɛ min kɛ o de kaɲi
an kɔrɔkɛ an fa an badencɛ an baara ɲɔgɔn ani min tun bɛ don kelen ka bɔ silamɛya baara la cɛ belebele min ye a fanga di silamɛya madɛmɛ ma a y'a seko kɛ ka da ka danfɛn bɛɛ b'i seko de kɛ Allahu Taala ye a lajarabila a fari tun man d'a la a yɛrɛ wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la bana ma lakanya k'a fɔ ko a tala le ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la subhanallah nin ye anw ka Hamza ye a wulila ka taa dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ ma maa ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ le taala hôpital la k'a fɔ ko a lanin tun bɛ subhanallah n'i tun y'a fɔ anw ka Hamza ye i bɛ kan ka taa hôpital min na nin seginni t'i ma dɛ a tun b'a fɔ ko ala la ne tɛ sɔn o ma ja a bɛ taala fan min fɛ ja a tɛna seginna tuguni ka na a yɛrɛ ka so kɔnɔ a yɛrɛ le wulila ka bɔ a ka so kɔnɔ a yɛrɛ le ye a ka déplacement kɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ k'a bɛ taa a yɛrɛ mafilɛ contrôle dɔrɔn pe la subhanallah Allahu Taala kitila min na silamɛw adamaden i b'i kunfɛle i yɛrɛ bɛ kan ka kuma i bɛ kan ka taama i sigi ni min sigiyɔrɔ i ni badenw ni teriw bɛ kan ka baro ni nimɛlɛmɛlɛ ka mako banna sela ele ma ele ka rendez-vous min n'i y'a kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ k'i n'a kɛli ka kan ale tɛ n'o si mafilɛ la an balimacɛ alhamdulillah taala Allahu Taala kitila toli la k'a fɔ alhamdulillah dɔgɔtɔrɔ y'a garde a ye nin tile filani kɛ hôpital la ani badenw bɛ kuma foliw bɛ kɛ a yɛrɛ bɛ tout va bien alhamdulillah a mako bɛ min na a mako bɛ maa minnu la a ka kan ka min bila baara min na silamɛya baara minnu kalifala la a bɛ kɛni bɛ ka nin bɛɛ fɔ ne ka kan ka taa Faransi n ka Faransi ta laban a bɛnna événement jumɛn de ma n taara Faransi ka taa tile filanin kɛ yen ne bɛ bɔ don min sɔgɔma ka taa Faransi a ye n wele telefɔni na ustazi bɛ min ko n bɛ mobili kɔnɔ ka da k'a tun bɛ n ka Faransi t'a kalama ko min ka d'a ye tile filanin nin na ko corona kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ni n sela ka n ka voyage retardé ni kɔɲɔw nɔgɔyala dɔɔni en cas n'i taara Faransi n'a bɛna frontière datugu ma a bɛna gbɛlɛya subhanallah a y'a fɔ n ye n bɛ borifɛn kɔnɔ n yɛrɛ ma bɔ Anvers so kɔnɔ fɔlɔ kuma tɛ ko ka bɔ Belgique so kɔnɔ k'an yɛrɛ ye Faransi a ye n wele ni kɔnɔnadiya weleli ye n'i ye maa kanu n'i silanna k'a fɔ ko dɔ kɛtɔ i hakilina t'a la a ye n wele ka nin ladilikan fɔ n ye ko min kɔni ka d'a ye ni bɛ se Faransi ta nin retardé la fɔlɔ ni nɔgɔya kɛla ka d'a kan kɔɲa nin media bɛ kan ka min fɔ a kɔɲa kɛni bɛ ka mɔgɔw lasilan n ye voyage nin retardé dɔɔni ni ko lasɔrɔya kɛla n bɛ se ka n ka voyage continuer n ko a ma vraiment ladilikan di ala n ye n ko ale ni ne yɛrɛ ye fara ɲɔgɔn kan an y'a dɔn duwawu la pour que ala ye ɲuman ta ka tila fana ka ɲuman segin a kana na bɛn frontière datugu ma alhamdulillah ala k'a to ani ne y'o kuma kɛ n taala n ka Faransi ta la n seginna ka na n'a kumana an ye baro ni fɛn bɛɛ kɛ subhanallah an faw ani an baw ale min kɛni bɛ ka ne wele ko n ye n yɛrɛ kɔrɔsi ka d'a kan nin tile filanin nin na jankaro nin kɛni bɛ ka kow adamadenw masila subhanallah ja ne ni ale yɛrɛ ale min kɛni bɛ ka ne lali ja ale yɛrɛ taatɔ ne ɲɛ ala k'a to n nana n kumana nin kɔfɛ alhamdulillah a donna hôpital la tun bɛ hôpital la alhamdulillah an tun bɛ taa visitew la fo Allahu Taala y'a to an taala ka taa bɔ a ma an n'a ka denbaya an bɛ seginna ka na so kɔnɔ a don na ne yɛrɛ ye direct daminɛ a don na n ko n bɛna kuma nusiw ka style kan pour que an ye se badenw welela an ye direct daminɛ k'a sɔrɔ o don kelen an bɔra hôpital la subhanallah an seginna ka na an ye video daminɛ telefɔni sɔnni la ko ko ka sigi tuguni ka taa hôpital la an ye video tigɛ ne bɛ bɔ n ka so kɔnɔ jani n ye se hôpital la alhamdulillah a ka denbaya sela ne ɲɛ ka d'a kan olu ka sɔrɔ hôpital la n bɛ kan ka na
denbaya bɛ kan ka wele ko n bɛ fa ɲuman ko n bɛ silala me kan ka na ala k'i to a ka mansaya la ne ka so kɔnɔla ani dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔn cɛ n ma se dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ n kɔni tɔ tun man jan dɔgɔtɔrɔso la n welela ka kibaruya belebele min fɔ n ye ne taala ɲala maa min kan o lon bɛɛ ka tila ka sigi ka na n ka so kɔnɔ ka n ka dirɛti kɛ ka tila ka ne wele k'a fɔ ala la ko kow bɛɛ nin tɛ ne bɛ bɔ n ka so kɔnɔ ka na nin yɔrɔ la jani ɲɛ se hôpital la alaw taala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale alaw taala ka surun an na saya waati ka tɛmɛ i kan n'i kan filefile kan alaw taala y'a ka baara kɛ alaw taala y'a ka lajara belebele labori an kan nin don an faw ani an baw nin kibaruya fɔla ne ye silamaw an ye limaniya ta dɛ saya kɛtɔ le i masuruɲamɔgɔ i fa i ba i diyanamɔgɔ i kanuɲɔgɔn wallahi saya kɛtɔ le mais saya ye adamaden sɔrɔ k'i to limaniya la a ko man di k'a bɔ a muso ye n wele kan to mɛ nana mɔbili kɔnɔ ale tun bɛ kan ka n wele kan ka position lajɛ ale tun sela a kɔrɔ deja wallahi a ye n wele ko n ye mɔbili bori dɔɔni ko alaw taala y'a ta kɛ subhanallah a ma n wele ni kasi ye a ma n wele ni kulekan ye ale yɛrɛ ko n ye mɔbili bori dɔɔni ko alaw taala y'a ka baara kɛ deja subhanallah maa min ka kan ka ne wele ni kasi ye maa min ka kan ka ne wele ni kulekan ye a furucɛ ani min ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛlen bɛ ka ne wele ni majigili weleli ye subhanallah n'o tɛ weleli bɛ weleli la n'i y'a kɛ ka adamaden to direction kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a choki bɛ wara ne bɛ se waati min na dɔgɔtɔrɔso la weleli nin yɛrɛ kɛra sababu ye ka ne yɛrɛ wajibi ka d'a kan maa min anw bɛɛ ka kan ka taa maa min ɲɛji cɛ n'o yɛrɛ ye ne wele k'a fɔ ko n ye mɔbili bori dɔɔni ko alaw taala banna ka baara kɛ la an faw ani an baw dibi belebele dɔ la a lon na anw ka communauté la ka d'a kan an ka communauté sen belebele dɔ bɔla a kɔrɔ nin kɛra choki ye a silamaw anw ka belebele Hamza a dala nin don ala diɲɛna k'a fɔ ko nin don ni a tun ka kan ka da dɔgɔtɔrɔ tun tɛ se ka foyi kɛ anw tun tɛ se ka foyi kɛ denbaya tun tɛ se ka foyi kɛ denw tun tɛ se ka foyi kɛ ala kitila don min na k'a fɔ ko Hamza ka karifa bɛ minɛ a da nin karifa minɛla la o don ni a fana kɛla seconde de la subhanallah an faw ni an baw n'i ka nin cɛ belebele Hamza lani ye i b'i kali k'a fɔ k'a bɛ sunɔgɔla le a bɛ kan ka wele a tɛ weleli laminana an ko subhanallah alaw taala y'a ka baara kɛ nin nouvelle bɛ lase cogo di umatu bɛna nin nouvelle accueil cogo di nin nouvelle bɛna lase badenw ma cogo di a bɛna lase famuw ma cogo di saya le fo k'a lase le mais silamaw n mako bɛ kuma dɔ la nin yɔrɔnin na limaniya ye koba ye ni alaw taala ka adamaden jidi limaniya la ko gbɛlɛn waati o le bɛ nana ka na ko bɛɛ la ka fɔ ni faga adamaden dusukun na muso ɲɛ b'a furu cɛ la cɛ min y'a furu a furucɛ a denw fa ani cɛ min tun bɛ don ka bɔ ko muso nana ka na a cɛ lajɛ a ka karifa t'a la tuguni ni tɛ a fari la k'a ta ni limaniya ye k'a ta ni sabari ye tuɲa na ni ye ko gbɛlɛnba le ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ka sabari ko gbɛlɛn waati nin sabari kɛla a kɛla ɲaɲa hinɛ kasi bɛ adamaden kɛla ɲaɲa i limaniyala ɲaɲa i kanuɲɔgɔn i diyanɛmɔgɔ i kokɛɲɔgɔn n'i y'a danni ye k'a fɔ k'a tɛ se wulila tuguni aw tun kɛlen bɛ ka min kɛ k'o kɛ subhanallah hinɛ kasi kɛla ɲaɲa ɲaji bɛ bɔ mais wallahi n bɛ to yan k'a denw fo n bɛ to yan k'a furumuso fo n bɛ to yan fana k'a balimacɛ fo ani min tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko kun fɔlɔ fɛ limaniya min yɛrɛla nin yɔrɔ la c'était subhanallah an faw ni an baw muso n ye min fɔ a ye ye limaniya min ta yan dɔgɔtɔrɔso la maaw bɛ so kɔnɔ bɛɛ b'i ma kɔnɔna ni ɲaji donna so kɔnɔ maaw kɛtɔ ɲaji bɔla ka bɛn e de ma mais ni maaw ma ɲaji ye ɲa la ele ye don so kɔnɔ ni limaniya doli ye tuɲa na a kɛtɔ wajibili le ye maaw ma a kɛtɔ wajibili le ye bɛɛ ma mais alhamdulillah a bɛ don la so kɔnɔ
maa minnu ka kasi damina ale yɛrɛ k'olu ma k'o ye je an faw ni an baw an ka belebele dala Hamza Umatu linin belebele do cɛsiri belebele tun b'a la silamɛya baara la a y'a yɛrɛkun di Alahu Taala ma a y'a ka nafolo don Ala ko la a ye diina ni madɛmɛ silamɛya di Ala ye Alahu Taala ka jɔnsenmaw di Ala ye karamɔgɔw di Ala ye alimamuw di Ala ye diina bɛ kɔrɔta ni hakilinata ni miiriya minnu ye a ye nin bɛɛ la ka fɔ nin kɛ danfɛn foyi dafanin tɛ dɛ bi a lanima ka ɲɛnamaya filanan na an b'a ɲini an baden bɛɛ fɛ an kanuɲɔgɔn bɛɛ a tɛ k'i b'a sɛbɛla message la commentaire la dɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ i dusukun na bɛɛ ye duwawu kɛrɛkɛrɛnin kɛ a ye Ala yɛrɛ kosɔn aw minnu kɛlen bɛ ka ne lamɛn maa min ka surun Ala la an cɛ ma ne ni aw Ala kelen de b'a dɔn aw ye duwawu senima kɛrɛkɛrɛ a ye aw dusukun na Ala ma Alahu Taala yafa Ala ma ka duwawu k'a ye Ala ma Ala hinɛ a la ka duwawu k'a ye Ala ma ka kaburu nɛɛma la kɔrɔ ka duwawu k'a ye ɲininkali minnu kɛtɔ a kun k'a ka ɲininkali nɔgɔya ka duwawu k'a ye Ala ma arijinɛ dila a ma ka tila ka duwawu k'a ye denbaya minnu tola a kɔ ka Ala kɛ denbaya ninnu latangabaga ye n bɛ nin ɲini kanuɲɔgɔn kelen kelenna bɛɛ fɛ bɛɛ ye duwawu kɛrɛkɛrɛnin kɛ a ye sɛbɛli dɔrɔn tɛ dɛ i dusukun na ka d'a kan ko min bɛ bɔ dusukun na o ye ko ɲumanba ye an bɛ Alahu Taala deli duwawu n'a kɛla ye fo ka taa se nin waati ɲɔgɔnna ma ka a nɛɛma bɛɛ la kafoni se a ma Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw kabini banni kɛla f'an bɛ waati min na bi badenw ma sɛgɛn taa ni segin na folikɛlaw bɛ nana o bɛ taa maaw bɛ nana ka bɔ fan bɛɛ fɛ alhamdulillah fa min tɔgɔ la Umatu tɔgɔ la fa min yɛrɛ an kɔrɔcɛba n'a ye Alassane Kuruma ye ni bɛɛ ko a ma ko Raza depuis la Guinée ani an kɔrɔkɛ Amérique Philadelphie ni a tɔgɔ ye Ibrahim Kuruma ni saya foli kɛla ma Amérique ani ka taa se famille Bangali Kuruma ma Belgique yan ka taa se Seku Kuruma ma Faransi fo ka taa se Jiba ma Espagne ani balimacɛ fédéral ani balimamuso bɛɛ famille bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Umatu fana tɔgɔ la ko ka foli lase bɛɛ ma n'an ye jamana dɔ fɔ ka jamana dɔ to yen an bɛna tɔɲɔli kɛ ne b'a dɔn Alahu Taala bɛ nin dɔn bɛɛ la ka fɔ ni an kanuɲɔgɔn bɛɛ maa maa ye Alaji ka saya mɛn ni silamɛya ka d'a ye ne b'a dɔn k'a fɔ nin kelen kelenna bɛɛ ye duwawu k'a ye minnu ma se déplacer la ka na minnu nana bɛɛ la ka fɔ ni ye duwawu k'a ye an bɛ to yan ka foli kɛrɛkɛrɛ k'a lase africain bɛɛ ma saya foli kɛla Guinée a kɛla zéro kere saya foli minnu kɛla baden baden déplacer la ka na saya foli kɛ baden minnu m'o yɛrɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ y'o ta kɛ o dusukun na an bɛ Alahu Taala dali ka a nɛɛma se Alhaji ma Ala m'o kɛla k'a kɛ nɛɛma ye o fana ka banbagatɔ kelen kelenna bɛɛ ma Ala m'o kɛla k'a kɛ jurumu yafa ye o ma Ala m'o kɛla an bɛ foli lase an badenw ma Amérique tuɲa tuɲa na aw ka bonya kofɔla an ye Alhaji Ibrahim Kuruma a balimacɛ sabatinin bɛ Amérique Philadelphie n'a bɛ fɔ a ma fana ko Ibrahim Kuruma a ye aw ka bonya fɔ an ye aw ye saya foli min kɛ a ma an bɛ Américains fo foli la dan tɛ foli min na aw ye foli min kɛ aw y'aw k'a yɛrɛ de ye dɛ an bɛ Alahu Taala dali k'a kɛ aw fana ma sini ɲɛsigi ɲuman ye Ala m'o kɛla aw yɛrɛ ma d'aw ma ka tila ka nafolo la aw yɛrɛ kan ko ka na n'a ye k'a di maa minnu natɔ foli kɛyɔrɔ ko ka ji san k'a d'o ma ka d'a kan nin ye sunna ye ka bɔ kira yɔrɔ ko ni banni kɛla so min kɔnɔ an ye suman ta ka so magɛn n'a ye an ye dumuni ta ka so magɛn n'a ye ka d'a kan banni kɛla maa minnu ma o dusu kasinin bɛ o kɔrɔ o tɔɔrɔnin bɛ donc an y'o magɛn ni sumanw ye aw ye magɛnni min kɛ suman minnu ni an nana n'a ye a dɔw y'a kɛ nafolo ye ko k'a don suman na ka na wari min déclaré la k'a fɔ an ye o ye $4000 et quelques subhanallah aw ka badenɲumanya kosɔn wariko tɛ wari tɛ se su la wuli la a fana m'a kɛ wariko kosɔn mais ka déplacer ni farikolo ye ka tila fana ko ka ji san k'a di folikɛlaw ma ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ folikɛlaw bɛ na subonda la an bɛ aw fo kosɛbɛ Amérique an bɛ aw fo Philadelphie
ame klafana ka awfo New York ame awfo Ameriki soni kelengelena bela mama ye wele ka foli kenye mama ye foli ke ambadima cha Ibrahim Kurumama Ameriki ka ke aw bela ka foni masara ko me ala mo kala ame klafana ka foli kere kere ka di joma Europe kono na be ame faransi ka fo kabini banin kala domi banin don dugu sagbe alhamdulillah ala taala ko no yanye sudola odo faransi ka o déplacer la karamogo déplacer la ame foli lase ni kelengelena bema badenya nyuma kadida nunu ya memin ke ka foko ala taala anka Hamza ka karfam na la faransi ka o mato sigila o ye kanu min ko fo anye o dala o klala fana kani kanu yara anna latike belebele mi an soro an o participer la ɲɔgɔn fɛ laji ka lajigili la ka so filana la mi a ka kaburi an bɛ faransikaw fo association bɛɛ maa minnu sela ka na maa minnu ma se ka na karamɔgɔ minnu nana karamɔgɔ minnu ma se ka na an bɛ faransi bɛɛ la ka foni fo nin baara ɲuman min kɛla aw bolo an bɛ alaw taala dali ka nɛɛma se banbagatɔ ma ka tila fana k'a kɛ aw yɛrɛ bɛɛ ma sini ɲɛsigi ɲuman ye ala m'o kɛla faransikaw aw ni ce aw ni badenya sudo yɛrɛ kɔfɛ minnu déplacer la ka bɔ yen ka na association nana an bɛ bɛɛ la ka foni fo an bɛ tila fana ka foli kɛrɛkɛrɛ k'a di jɔnw ma o de ye an balimaw ye Hollande so bɛɛ a association n'a déplacer la ka na minnu yɛrɛ ma se ka na n'o ye dugawu kɛ o dusukun na an balimacɛ ye k'a bɛɛ nɛɛma se a ma ala m'o kɛla an bɛ Hollandaw fo foli la dante foli min na aw ye balimaya min yira ka an na k'a kɛ arijinɛ balimaya ye an ni aw ni ɲɔgɔn cɛ alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ Hollande fo ka Hollande bɛɛ la ka foni fo o ye balimaya yira k'an na ka bɛn saya foli ma n'an bɔla yen an bɛ foli kɛrɛkɛrɛ k'a lase an faw ni an baw ma o ye an badenw ye italiyɛnw n'i ye Itali ni Belgique lajɛ a du yɔrɔ dɔw bɛ taa kilo 1000 na ninnu déplacer la ka bɔ Itali ka na distance n'a ka janya mais ka d'a kan corona kow bɛ yen o ye nin bɛɛ la ka foni lafili o kɔfɛ ka déplacer ka na laji saya foli kɛ an bɛ foli lase Itali ma aw ni balimaya aw ye min kɛ ka a nɛɛma se an ka banbagatɔ ma ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali aw ye nin taama ni nin déplacement ɲuman min lawuli ka na k'a kɛ aw ma sini ɲɛsigi ɲuman ye ala m'o kɛla duwawu kɛla aw bolo laji ma k'a nɛɛma bɛɛ se a ma ala m'o kɛla an bɛ Itali bɛɛ fo maa ma se ka na n'a ye duwawu kɛ an bɛ aw bɛɛ la ka foni fo aw ni badenya aw ni silamaya ala ma sarako ɲuman di la aw bɛɛ ma an bɛ tila ka Allemagne fo an badenw ka weleli kɛ ka bɔ Allemagne ka bɛn saya foli ma an bɛ alaw taala dali duwawu minnu kɛla aw bolo k'a bɛɛ la nɛɛma se an ka banbagatɔ ma ala m'o kɛla an badenw ye weleli kɛ ka bɔ Espagne fan bɛɛ fɛ kabini nin banin kɛla tuɲa na weleli bɛ kɛla fan bɛɛ fɛ an b'a dɔn k'a fɔ dɔw y'a nata k'a fɔ o tun bɛ kɛ ni an ye nin sudoyɔrɔ a yɛrɛ balimacɛ ale yɛrɛ tun y'a nata n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne na n'a bɛ fɔ a ma ko jiba kuruma nin bɛɛ la k'a fɔ nin tun bɛ fɛ ka ye n'an ye farikolo la mais alaw taala bɛ min kɛ tout ce que Dieu fait est bon ninnu ye duwawu senimanw kɛ an ka banbagatɔ ye an bɛ Espagne fo a n'a dungo bɛɛ ala ma aw sarala sarako ɲuman na an bɛ foli lase Belgique ma an bɛ foli lase Belgique ma ka se Anvers Bruxelles Louviers Belgique fan bɛɛ baden n'a ma se nana n'a ye duwawu kɛ baden minnu yɛrɛ déplacer la ka na an bɛ alaw taala dali k'a kɛ bɛɛ ma sini ɲɛsigi ɲuman ye ka tila ka a nɛɛma se an ka banbagatɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla foli kɛla ka bɔ fan bɛɛ fɛ Norvège kaw ye weleli kɛ Danemark kaw ye weleli kɛ Suisse kaw ye weleli kɛ Allemagne bɛ weleli la Angleterre kaw masha Allah wallahi nin bɛɛ la ka foni ye an wele ka bɛn saya foli ma n ye yɔrɔ min tɔgɔ fɔ n ma yɔrɔ min tɔgɔ fɔ bɛɛ ye saya foli lase an ma mais alhamdulillah aw ye nin baara min kɛ aw m'a kɛ k'a fɔ ko laji tun bɛ nafolo de dila aw ma aw y'a kɛ ka bɛn silamaya de ma ani badenya pour que alaw taala ye se hinala an badencɛ la ka d'a kan an bɛɛ la ka foni satɔle aw ye baara ɲuman min kɛ ka a kɛ aw bɛɛ ma sarako ɲuman ye alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ tila fana ka foli lase an baw ma kabini ni banin kɛla an baw y'i jɔ o jɔyɔrɔ folikɛlaw bɛ nana sanga ni waati bɛɛ lajarabili gbɛlɛmɛ an kan mɛ tuɲa na an baw
o ye nin ko kɛ k'a fɔ komi saya yɛrɛ olu yɛrɛ le banna dumuni ma tigɛ invité o la ji ma tigɛ o la an bɛ Alahu Taala dali aw ye nin kɛ ni silamaya badenya ɲuman min ye k'a kɛ aw ma alijinɛ ye Ala m'o kɛ la silamɛw nin de ye silamaya ye an kɔrɔkɛ an kanuɲɔgɔn an badencɛ an kokɛɲɔgɔn an kɔnɔfɔɲɔgɔn Alahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la maa ka denbaya bɛ yen aw ye sabari an bɛɛ ye jɛ ka duwawu seniman k'a ka denbaya ye saya kɛtɔ le sika foyi t'a la mais saya kɔ o fana kinikini ka bɔ ka Alahu Taala dali basigi ni dususuma ani sabati k'o di a ka denbaya ma Alahu Taala bolo Ala b'o kɛ la a furumuso ka dususuma d'a ma Ala m'o kɛ la ka sabati di a ma a ka kɛwale kelen-kelenna bɛɛ la Ala m'o kɛ la a banna ka den minnu to a kɔ den 6 alhamdulillah Ala ye a garijigɛ den 6 de la a banna ka min to yen an bɛ Alahu Taala dali nin den kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔni ka Ala kɛ k'o sutara k'o latanga k'o sabati Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin nin ye famin ka foliba ye k'a lase an kanuɲɔgɔn bɛɛ ma k'a lase lamɛnnikɛla bɛɛ ma maa maa ye duwawu kɛ maa maa yɛrɛ ma duwawu kɛ an bɛ Alahu Taala dali ka nin duwawu nɛɛma bɛɛ se a ma Ala m'o kɛ la tiɲɛ lo a ka gɛlɛn mais limaniya yɛrɛ kosɔn an b'a ta ni Ala ye k'a minɛ ni Ala ye anw tɛ se foyi kɛ la ni Alahu Taala sɔnna min ma a b'o de kɛ ni min bɛnna Ala ma a b'o de kɛ Ala fana bɛ ko o ko kɛ o de ka ɲi alhaji diyala anw ye cogo o cogo ani anw ye ɲɔgɔn kanu cogo o cogo masa min ye a dan a ka di masaw ye ka tɛmɛ anw kan donc anw bɛ min fɔ dɔrɔn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anw bɛɛ ye Alahu Taala ta de ye anw fana bɛ segin ka taa Alahu Taala de ma o kosɔn kumakɛla ɲuman ko kullu ibn untha wa in talat salamatu yawman ala alatin hadba mahmul ko adamaden muso ka fɛn fɛn kɔnɔ ta den de n'a kɔnɔ ta la i mɛnna cogo cogo ɲɛnamaya la londo i fana tatu i ka sukɛsu de la ka taa ni ye ne min bɛ kuma na nin ne fana tatɔ londo n ka sukɛsu de la ka taa ni ye e fana londo i tatɔ i ka sukɛsu de la ka taa ni ye sika foyi t'a la mais an faw ni an baw an ye an janto an yɛrɛ la saya kɛtɔ le sika foyi t'a la saya ye ne ni aw sɔrɔ ka sɔrɔ anw ni Alahu Taala ka di ko man di k'o de bɔ saya y'i sɔrɔ k'i to diina baara la saya y'i sɔrɔ k'i to silamɛya kɛ ko ɲuman na saya y'i sɔrɔ ka sɔrɔ tuɲa na i kɛni bɛ ka duniya ni lafili i kɔ k'i yɛrɛ di Alahu Taala ma ko kelen pe min mɔnɛ bɛ bɔ adamaden na ni saya y'i sɔrɔ ko kelen pe min bɛ saya mɔnɛ bɔ o le saya y'i sɔrɔ ka sɔrɔ ni Alahu Taala ka di an ye an janto an yɛrɛ la ani maa minnu bɛ ko kelen ma an y'an yɛrɛ lajɛ an y'an ka association lajɛ an y'an ka sigidaw lajɛ fɛn fɛn n'a tɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya jidi association n'a bɛ dɔ bɔ i ka limaniya la fɛn fɛn b'i cɛ janya ka bɔ Alahu Taala ma i jija i y'i yɛrɛ seniya ka bɔ o la ko ko b'i gbɛrɛ Ala la ko ko bɛ Ala ɲɛsaranya d'i ma ko ko bi i yɛrɛ kɛ k'a fɔ Ala la i dusu i silannen bɛ ka d'a kan i m'a dɔn ni salami bɛ ko ko b'i bila silanya la i jija i y'i yɛrɛ gbɛrɛ ye mais ko ko b'i bila dusulatigɛ la k'i dusukun ja tuɲa na ne ni e ka kan k'an cɛ janya ka bɔ o ma nin duniya nin bi ma dan Alahu Taala bolo dɛ duniya nin mɛnna ɲaɲa a bantɔ le sika foyi t'a la ni ne ni e yɛrɛ ye Alahu Taala kumakan lajɛ kuranɛ kɔnɔ a ye nin ko fɔ ko iqtarabati sa'a ko duniya laban min ni Ala kɛni bɛ k'a ko fɔ ko a suruɲana a ma suruɲana Alahu Taala ye ko min ko fɔ k'a ma suruɲana a ka suru an na a man jan tuguni an na a bɛna kɛ sisan yala tɔ jumɛn bɛ duniya la tuguni Ala yɛrɛ le ye duniya dan Ala yɛrɛ ko ko duniya laban jɔ don ko a suruɲana aw la fɛn min suruɲana ne ni e la ni ne ni e ka kan ka ko kɛ nin fɛn min ɲɛsigi ni baara minnu ye ka sundow lacaya ka seliw lacaya ka sarakabɔw lacaya baara minnu ni Ala ko k'an y'a kɛ k'olu lacaya ko ka minnu to yen k'an ma bɔ olu la ko ko bɛ an ka limaniya jidi k'an ka limaniya sabati anw ka kan ka ɲɛbɔ baara olu le fɛ n'o tɛ Ala ko k'a banna ko duniya laban sela ka ban kira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ fana ye a ko fɔ an ye ko ale Muhamadu ani duniya laban a bɛ nin kuma fɔ don min a y'a bolokunanden 2 le yira sahabaw la ana wa sa'a ne ani duniya laban ka hatayni
neni duniya laban kasurun komi bolokuna den fila kira yenin kofo ale ani duniya laban ni ala kira ko kasuru ɲɔgɔn i b'a fɔ bolokuna den fila neni e kana espoir foyi ta k'a fɔ ko duniya ni tɔ ka jan mena ɲɛnamaya ba kɛ mena san 100 sɔrɔ mena san 200 sɔrɔ mena denw sɔrɔ olu bena mamadenw sɔrɔ calcul sugu ye ɲina olu kɔ nin calcul sugu le be ne ni e la marasa mena ɲɛnamaya jan kɛ je vais encore vivre peut-être je vais avoir encore 50 ans ou je vais avoir 100 ans ce genre de calcul là il faut t'éloigner de ça kira yɛrɛ kuma sallallahu alaihi wasallam hadisa la ko a'maru ummati ko ni muhamadu ka mantonw si bayna 60 wa 70 o be san 60 ni san 70 la ne mantonw ne muhamadu mantonw anw bena si min sɔrɔ o de a janyana ɲaɲa 60 walama 70 ko mɔgɔ min tɛmɛtɔ 70 k'a mantonw n'o ka dɔgɔ donc espoir ba jumɛn b'e la tuguni tuma dɔ bɛ 70 la bi e y'a dɔn k'a fɔ ko waati surunyana ma dɛ tuma dɔ yɛrɛ bɛ 40 na a dɔn k'a fɔ k'a surunyana dɛ tuma dɔ bɛ 30 yɛrɛ la a dɔn k'a fɔ ko tuma dɔ i tɛna 40 sɔrɔ la dɛ bi ni ala ye si dɔ d'i ma a bila i kunna k'a fɔ i tɛmɛna min na est ce que i bɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ wa non an y'an jija si tɔ minnu to la k'a lajɛ ka ɲa k'a kɛ ni alabato si surtout kameledenw sungurudenw si tɔ minnu to la an y'an jija ka baara ɲumanw lacaya kɔnɔna na wajibili lamɛn tɛ dɛ min bɛ fɔ wajibili la k'i jija k'a pratiquer i ka ɲɛnamaya la saya nin bɛna kɛ sika foyi le t'a la sika foyi t'a la a bɛ kɛ an sen kan sanga ni waati bɛɛ anw ni maa min tun bɛ silamɛya baara ma lon tɛ yen n'a tun tɛ n wele subhanallah ni saya bɛ yen ale le tun bɛ n wele ka informer ni maa dɔw muso jigila foli minnu kan ka taa kɛ dubabu fɔlɔ minnu kan ka kɛ den ye ale le bɛ n wele k'a fɔ n ye o min tun bɛ ne wele badenya ni silamɛya baara la o t'a la o ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛna to la yen ne ka téléphone waati joli le tɛ je ne vois plus son appel il ne m'appelle plus c'est à chaque fois c'est lui qui m'appelait parce que c'est comme ça nous sommes organisés dans la communauté il faut passer par lui il va contacter les imams pour voir la disponibilité des imams. Mais il ne va plus m'appeler encore. C'est comme ça. Et il m'a mis tout le monde. Ah, mais nana, père, ok, nous sommes là dans les vessiers de la main de Mamli là, au Bébana. Ça y est, nous avons des sika fouita là, wallahi. En son âme ça, en son âme ça. Et qui est là, bébé ça, et mi est là, bébé ça. Akuna keto le sika fo itala abena soro kanto position no le kuma ko nyingali yere abi soro ki to muna abena neni e soro ka anto chodi li hala lagmana neni awni ala chebe kedi na be nanta domi est ce que nana na ko segini bala ni masacha do ka kisai ni kisai ka wani li kisabai masacha ni kadi ayere afani me anila aba diane ko ke kote abali ko ko diala wole ke tabolo ni masacha dondo abe fe ka bɔ a ko ko bi k'a bɛ fɛ k'a ka donfaniw ka ɲuman le don n'a ka baaradenw n'a ka jɔnw bɔra ni fani min ye a b'a fɔ non n tɛ nin dɔ la n bɛ fani wɛrɛ le kɔ a yɛrɛ diya ni fani dɔ nana yira k'a la masacɛ a ko bi n kɛtɔ nin de don la a y'a o don a yɛrɛ kana k'a yɛrɛ labɛn kosɛbɛ a ka borifin nana ɲɔgɔnmɛ minnu nana so minnu nana ni min nana a b'a fɔ ko non n tɛ sigila nin kan a ka ɲɔgɔnmɛw la ɲuman k'a bɛ fɛ ka sigi o de kan o nana ka na o jɔ a ɲakɔrɔ ɲɔgɔnmɛ nin fani bɛ ka ɲa masakɛ labɛnnen bɛ a ka don fani ɲuman na bɛɛ b'a dɔn masaw ka fani ye fanibaw de ye fani valɛrɛmaw don fani minnu le a masiri bɛ ni sanu n'a ɲɔgɔnnaw ye masakɛ sigila a ka borifɛn kan a ka baladi n'a ka taama misɛnnin a bɛ fɛ k'a ka bɔ dɔrɔn ka fɔɲɔ sama k'a ka taama misɛnnin kɛ bɛɛ b'a dɔn ni masa bɛ bɔ don min maaw le bɛna jɔ komi n'an ka présidentw bɛna tapi rouge kan maaw bɛna jɔ subhanallah an faw ni an baw a bɛ kan ka bɔ bɛɛ bɛ masacɛ a tilamɛ la bɛɛ kɛni bɛ k'i ɲɛ lɔ masacɛ la bɛɛ ɲɛbɔni bɛ masacɛ fɛ bɛɛ natani bɛ masacɛ la
setolu masakɛ ni ne bɛ ko bɛɛ kɛ jama nɔni bɛ ka masakɛ lajɛ a b'a ka donfani ɲuman na a b'a ka borofɛ ɲuman kan masakɛ bɛ kan ka na a ka borofɛn bɛ kan ka taama dɔɔni dɔɔni a ka ɲɔgɔmɛ bɛ kan ka taama dɔɔni dɔɔni jamaw bɛɛ kɛni bɛ ka nata la nin jama cɛma nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye valeur yɛrɛ t'a la fani ɲuman yɛrɛ t'a kan na ale kɛni bɛ ka kule masakɛ tɔgɔ la mɔgɔ b'i komunu k'a mafilɛ ko nin ta ye kabako ye anw mɔgɔ bɛrɛbɛrɛw anw mɔgɔ senimaw ma se masakɛ min lasɔrɔ la kɛni bɛ ka masakɛ wele ma ko jumɛn bɛ masakɛ la a bɛ kulela ni masakɛ tɔgɔ ye masakɛ yɛrɛ tola a ka borofɛn kan a ka borofɛn bɛ kan ka taa bori dɔɔni dɔɔni masakɛ ye a wele kan mɛn jama la a y'a ɲɛ kɔrɔta k'a lajɛ maa min kɛni bɛ k'a wele mɔgɔ ma jiginni dɔ le tun bɛ donfani ɲuman t'a kan na a kɛni bɛ ka masakɛ tɔgɔ wele masakɛ y'a ye k'a fɔ ala la a kɛni bɛ ka weleli ni insister masakɛ ko k'a bila k'a ye don o y'a labɔ fogo cɛ ma a nana ka na se masakɛ kɔrɔ bɛɛ kɛni bɛ k'o lajɛ masakɛ bɛ taamana cɛ ma nin cɛ nana ka na jɔ masakɛ ɲɛkɔrɔ a ko k'a mako bɛ masakɛ la masakɛ sigini b'a ka ɲɔgɔmɛ kan a ka donfani ɲuman b'a kan na masakɛ ka sokɔnɔmɔgɔw kɛni bɛ ka masakɛ mafilɛ ka kabakoya la ka sawa la ka a tanu k'a majamu ele le mako bɛ masakɛ la i bɛ mun fɔ masakɛ ye masakɛ ko i mako bɛ na mun na ko tiɲɛ na n tɛ se nin kumakan fɔli ye k'i sigini to i ka borifɛn kan f'i ye jigi le nin fana kɛla kabako ye ele bɛ masakɛ la jigila ka borifɛn kan kuma min b'i fɛ k'o fɔ a ye masakɛ ko i tɛ kuma wa n y'a to i nana mɛ kuma jumɛn b'i da ko fo masakɛ ye jigi le masakɛ fana a y'a faamuya komi cɛkɔrɔba don fani ɲɛnama t'a kan na a jigila a jigi min kɛla a ko masakɛ ma qu'est-ce qui bɛ n dɔn wa masakɛ ko n ka jamana kɔnɔ yan n ka so kɔnɔ yan n ka maa caman lɔ mɛ kabini ala ye n da ma deli ka e ye fɔlɔ a ko masakɛ ma k'ale le nimɛlɛmɛlɛka ye subhanallah o kuma fɔ masakɛ ma ɲinɛ a bɛ komi ne ni e sigini ye to ten sini ne kɛni bɛ ka n ka baara programmew kɛ n ye n ka saki labɛn dumuni min ka kan ka kɛ n bolo posi la baarakɛyɔrɔ n y'o yɛrɛ labɛn k'a bila a kɔnɔna na ko n t'a tɔ baarakɛyɔrɔ ne pɛrɛnin bɛ a ko masakɛ ma ko ne le ye nimɛlɛmɛlɛka ye nin kuma warala masakɛ ma e de ye nimɛlɛmɛlɛka ye ayi dɔ di i nana mun na ko ko waati sela i fana ma n nana ka na i nimina subhanallah masakɛ ne ni e ye miiri fani dakabana min b'a kan na a sigini bɛ a ka borifɛn ɲuman min kan a kɛni bɛ ka maa minnu mara jama minnu bɛɛ mara est-ce que nin yɔrɔnin na ninnu dɔw bɛ se masakɛ nafa la k'a bali saya ma wallahi saya ye ko makabaninba ye n'a seli ma n'a nani ma waati min ala kitila waati min na a ko ni mɛlɛmɛlɛka ma ko est-ce que i bɛ se diɲɛ na n ye kɔsegi ka taa n ka so kɔnɔ ka taa sara n ka denbaya la ka sarangananiw to yen ka d'a kan ne de ye masa ye n kana na sa ten ka sɔrɔ ni n ka denbaya ma ɲɔgɔn ye kɔ silamɛw n'a banna nani ma ka ban kɔsegini t'a la dɛ c'est un voyage sans retour quand il se présente devant toi même seconde ni l'heure banna c'est là il t'accorde même pas même seconde ni mɛlɛmɛlɛka ko a ma ko nin banna ko a tɛ se kɛla kɔ subhanallah maaw bɛ masakɛ tanula nin waati ɲɔgɔn la bɛɛ natani m'a la bɛɛ ɲɛbɔni m'a fɛ jamaw lɔni bɛ ka sɔrɔ masakɛ ni min lɔni bɛ o ye kumakan kelen pe bɔla o da o ka masakɛ la ɲina a ka masaya kɔ a ka masakɛ la ɲina k'a fɔ a kɛni bɛ ka maa minnu mara a ɲinanaw bɛɛ kɔ a b'a yɛrɛ kun ma ɲininka la est-ce que ko jumɛn bɛ se ne balila saya ma nin waati la ka waatinin dɔ di yan k'o accordé n ye parce que ale yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ se kɛla kɔ saya nin fɛn makabanin b'ale inna hiya alhaqiqa ni tunya fɔli ɲina n'i ma tunya lɔ n'a seli ma don min n'a nana i ka so da la don min mɔnɛ ala yɛrɛ ka mɔnɛ min bɔ a yɛrɛ la i sagona ko bɛɛ kɛ i diyane ko bɛɛ kɛ mɛ wallahi n'a seli ka so kɔnɔ don min n'a da kɔkɔli t'ale ma i ka fenêtre datuguni ma o t'ale ma i ka so datuguni ma o t'ale ma
e nyen ka so datu ka tena se la dola fa ye wele téléphone na le talema na diali yi ka so la kurima ati wele ka téléphone na ati préveni ati lalonia ka fon na toni wati nyona la na toni segonna subhanallah non jangaro do keni me kambali nyere be ndon ka sebe ko la ko lana même muso ka regroupement ko la me fe kan furu celana ne yere be furu ko la tedo bolanko furu sir lon dati sigila ni mele kam ma ko teni dati foila o ta ka programme na ala yere ale dambara min kama ole kabo ale makatme an ka programme munu jate sigini me amolo masake laje ko no me se masake balla sanu babolo jon babolo akeni me ka sodo mara ni mele kam injola nya koroni fo cité se abola ni bolo subhanallah ni ne ko belebele ni wati la ala yeni wati misaliya do ko fo qur'ana kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq adamadin kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq tumanamina aw benin li halala banabe aw farila iyere deseni me idani me docteur la sebiye nafolo bi kun ikuma kan labato me maw ken me ki lame ni bana juguyala bana be juguyala yoro wati wole lasa sama kamena na dewma bamso ka bana juguyala de ante fereke ka furakeli ko nyanyini do ba fo ko ka takata na eso obetana e village la flaboli la nyuma minu be no kanim bana lon ko sebe do ba fo ko mara do ba fo ko konona joli do ba fo ko ilser do ba fo ko bebi tafo kasor Allah taala ka bara e la yurumi tawati sela bebi tafo ilser flaru bena diabete flaw bena cancer flaw bena kundimi flaw bena kodimi flaw bena flaboli la nyuma be ka flaw bena ne ka fla nin kay de amadesa dama dem foyila fla daga be do kasoro bana ba to la ni me naw ba kalama ka foko aw ken me ka fla daga min doni fla daga nin tena na fa foy nyana ko anyi tanay docteur rasula abetana docteur rasula seromu me do pikiru be ke subhanallah kasoro anosi te nyo islala non docteur rasuli qualifié ninte anya ta comme c'est doni me anyi tanay Maroc anyi tanay Tunisie abeta katanay subhanallah am fawni am baw ame bo bela Maroc ni Tunisie olu ya tali ko ka bala visa ko ka bale awte fereke ka aw bala na uma Europe o ba che kala na Europe analyse ni fembe beke Allah ta'ala ko kalla idha balagat at-taraqi wa qila man raq jone docteur jone furakali lay jone be se ka basi ale yere danime se ko be barake wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq ayan yoroma kabani ala ko ma min danime ni dayoro aw be kenime ka fura nyini mo min ka bana furakali la ale yere ala koko ale yere ba do bana ba to ba do ko nim bana be na tanale sika fo itala aka to masero yi wa zanna o yoroni bela Allah taala ka bunya mariyaw be kan nadamna wa zanna annahu al-firaq docteur do be kono na fili no fe o lube kan ordonnance sebedro aw yetani san do me burikata ordonnance sa aw yetani sa parce que don kan na tayi muye an fayeto encore an bayeto encore an furujayeto encore an furumusoyeto encore an deyeto encore don ni fura bana fola doron paf buri le beke katasa kasoro buri mi mekeli boloye fene nato ama mi tesela lola al ni burla na diali yeta pharmacie ta kana la do docteur chere nyakoro wazanna annahu al-firaq alaw taala ko ni ma min dani men ndayro akala banayo sayale surunya nalawa alaw taala ko ale ba donc avocat keto farala aula il sait qu'il va vous quitter il a cette certitude maintenant
que c'est fini pour lui. Anya busoni me demaya be kanga bolo kuna ndo samandamna asew me kanga digi Allah ta'ala ko wazanna annahu al-firaq sika foi tala aketo tala li islamo jidul sana kabe nana do banabatola ji ere maddo folo banabatola banabato be kalola kan ni bodam nanime wazanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى نيورنينا أو يألو تالك ما كان لمن فسيتني بلا سياما ندو مونا ألا يربي حكي لجيدو لجي كافيه ka eto dunia ikato farla dunia minani ye Allah Ta'ala kumakan naka ka wuye. Quand on te parlait, c'est pas vrai. Quand on te parle de la prière, c'est pas vrai. Na fola que soninke ibeba ima ala kumakan chantigi ima pas foike mais bi et décennie l'anime. Quel que soit ton statut, que tu sois un président, que tu sois un ministre, que tu sois un député, que tu sois un maire, que tu sois un riche, que tu sois un pauvre, mais ni la yoro la, il ka fortune te se fouille nyanima. Il ka fortune kan na folo te se fouille nyanima. Nyanama ya kundagala jando le keto dam na ni bole ni miye kaburu nyanama ya. Ce bamon là, et que toi tola ele. 40 ans, tu n'as rien fait dedans. 50 ans, désobéissance. 60 ans, pareil. 70 ans, pareil. 20 ans, pareil. Il t'a tolé qu'à dunia n'into ici. Tu vas laisser ce bamon. Le bamon aussi va te laisser. Tu vas quitter de suite là. Elle est que ton bola moroka. C'est comme tu étais un surcharge. C'est comme le monde va te rejeter maintenant. Toi, je ne veux plus de toi. Toi, tu dois me libérer maintenant. Subhanallah. C'est comme tu libères ce monde. Tu ne vas plus serrer les gens en marchant. Tu ne seras plus avec les gens dans le métro, ou bien dans les trains, ou bien dans l'avion. Toi, c'est fini. Voyager, tu veux avion, et avion voyager. Terrain connu, et te do terrain connu, tu maoué. Ta propre voiture, ça ne sera plus pour toi encore. Cette voiture, propriétaire c'est parce que toi, faut qu'il ait boyé les cadeaux. C'est comme le monde même te rejette. Elle est tellement minou qu'elle a les cas. Yo boudbedabla. Elle est dobo, elle est beau, dobo morola follow. Tu vas partir. Est-ce que le monde va s'arrêter parce que toi tu es. Non, non, subhanallah. C'est ce qui est le plus. Comme il m'a kabani menabe. Neni enan sala ote foi ke dunia la ate dunia ban dunia la ate dunia bloqué dunia fanama ka dunia la. Tu es aux États-Unis, tu meurs aujourd'hui, le système américain ne va pas s'arrêter parce que toi tu es parti, subhanallah. Tu es en Europe ici, tu es décédé, le système européen va continuer. Même d'abord même neni eyere kasaya, est-ce que c'est États-Unis même qui est au courant que tu es décédé? Peut-être, si tu es musulman, tes frères musulmans, tes connaissances, avec tes amis sur Facebook. Sinon, il y a des États même. Ici, c'est pareil. Peut-être les amis, ils vont voir ta photo sur le Facebook. Mais lui, je le connaissais. Ah, lui, je le connaissais. C'est tout. Le monde, même ton propre camarade, le jour où tu vas partir, il a son téléphone, il joue toujours avec son téléphone. C'est comme ça, toi tu es déjà parti. Ika sayat se dunia balla, dunia katalima, ika sayat se adamado ere balla. Et bien ça, même ton propre camarade, s'il doit aller au travail, il n'a pas signalé au travail, il faut qu'il parte au travail. Le soir, il va venir là-bas. Ainsi va la bénine dunia la tige. Subhanallah. Et soma kabanimbale. Elle est ka sayat se dunia la lola. Ne, nka sayat se dunia la lola. Subhanallah. Monsieur Diané est parti, on ne va plus regarder cette direct, mais il y a beaucoup d'imams qui font direct. Je n'ai pas regardé son direct aujourd'hui,
Je vais regarder direct un autre imam, ainsi va la vie. Peut-être ils vont faire monter aussi mes photos parce que c'est ça. Tu es déjà parti. Tu n'es plus le maître de soi-même encore. C'est les gens maintenant qui vont parler de toi. Cette photo, ah, c'est lui-là qui était avec nous. C'est lui-là qui parlait. C'est avec lui-là on faisait ça. Donc tu es déjà parti. Elle est ta ton souvenir, les subhanallah. Ni bana sala. Elle est arrêtée tout. Cette photo ou bien cette images maintenant qui vont prendre ta place. Image peut faire quoi? Photo peut faire quoi? Ta photo n'est pas toi-même. C'est vrai, c'est ta photo, mais la photo ne peut pas parler. Toi, si tu as envie, on t'appelle au téléphone, tu prends le téléphone, tu parles. Mais si tu n'es plus dans ce bas monde-là, cette image, les gens vont regarder. Ah, c'est lui, c'est fini. Neni ekasaya te dunia bloqué, à te dunia la lo, dunia rêve continuer. Est-ce que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que kira sami kela slama ou bana selima ba subhanallah, avec le discours, le fameux discours d'Abu Bakr Siddiq. Quand les disciples, ils étaient un peu désorientés, dépaysés avec la mort du prophète, Omar ne voulait pas que les gens disent que le prophète est décédé. Omar, le choc était tellement énorme. Kira ka saya ko gbeleya min kela Omar a gbeleya lama a tefa moya foko ala kira sala. Abu Bakr Siddiq, il a pris la parole, rempli de sagesse. Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Hein? Avant lui, il y a eu des prophètes. La hawla wa la quwwata illa billah. Abu Bakr Siddiq, son ami Muhammad, avec qui il faisait tout, avec qui il a quitté à la Mecque pour venir à Médine. Abu Bakr Siddiq, il voit le prophète est mort. Abu Bakr dit, ni ala kera sala, ala kera nyefe, chiden loube, ou fana nana ou sala. Quel discours, quel iman, quelle foi. Comme on connaît ala kera nye, ma ou sala, chiden ou sala ala kera nye. Koni Muhammadu sala, anya donc a foko chiden ou sala nye. Man kana ya'budu Muhammada. Mais moi, nous tu à cause du prophète Muhammad. Si c'est le Muhammad tu adorais, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr qui dit ça. Fa inna Muhammada kadimata. Certes, Muhammad est décédé. Si l'islam que tu pratiques, tu fais ça à cause de Muhammad, le prophète Muhammad est parti. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mais quelqu'un, Mamin kanime ka kaslam yake ala le kosan, ala le batola. Donc, il faut Allah de Massaï Massamitessa. Abu Bakr Siddiq. Quand Abu Bakr a tenu ce discours-là, les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, nous nous makot me kuma kamina ko réconforter ko dusuku slanyani toroyani dusukasi mintumo kan ala kera ka sayala o makot me discours sugo mina ko kalimanya basgi ko kalimanya sabati ko kadina tobulo Abu Bakr yo de kete subhanallah. Kira danime ana Abu Bakr mintume ko be kanyo fo tume do tume bo subhanallah. O koso nteriche Hamza kasaya mirila k'a fɔ ala kɛra n'a diya ne mɔgɔ farala ɲɔgɔn na n bɛ dugawu le kɛ n teri ye tuma dɔ ne tun bɛ se banale ɲɛ ale tun bɛ banne ye wallahi a bɛ tiɲɛ so bi n'an mirila nin pasajiw ma an bɛ sin ka alaw taala tanu ka d'a kan a banna k'an to silamɛya baara de la ɲɔgɔn fɛ ale ba min kɛla k'an to silamɛya baara la est ce que saya bɛ se anw ma waati min est ce que o bɛ kɛ ka anw fana to silamɛya baara nin na wa Hamza ala de b'a ka jɔnsenima nɔ ma shite ma kisi k'a fɔ arjuna kɔnɔ don ye mais tuya na i banna k'an to lutti ba de la min ye silamɛya baara ye subhanallah an bɛ alaw taala dali ni cɛsiri min n'a kɛl'i bolo alaw taala ka darapo kɔrɔta min ni i kun bɛ kɛlɛya la k'a fɔ ko diina nin de ka kan ka sankɔrɔta saya fana k'i sɔrɔ k'i to nin baara de la an bɛ alaw taala dali ka ala yafa i ma k'i fara ka seyidu feere ɲumanw ka alaw taala bolo ala m'o kɛ la an faw ni an ba Abubakar Sidiki lajɛ a ye nin de kofɔ ni maa min tun kɛni bɛ ka silamɛya kɛ Muhamadu de kosɔn sallallahu alaihi wa sallam Muhamadu banna dɛ ni maa min kɛni bɛ ka silamɛya kɛ ala de kosɔn ala le ye masa ye masa min tɛ sa dusukun sabatila dusukun jɛla ɲajuw jɔla farikolo sabatila farikolo jɔla farikolo ka limaniyaw seginna o ma
note ala kɛra ka saya ye madina tremble ala kɛra ka saya ye dusukun lamaga ala kɛra ka saya ye ɲajuw bɔ maaw y'o yɛrɛ ma ɲininka maa min nana kana silamɛya di anw ma kana silamɛya ɲɛyara ka anw na k'an wele ka taa ala ma n'o banna anw cɛ ma anw ni mun kɛli ka kan dɔw tun bɛ fɛ ka muruti ni ne ye duniyalatigɛ ye ni nin ciden senima yɛrɛ ma to yen ala diyanɛ mɔgɔ alaw taala ka ciden min ka fisa ni ciden bɛɛ ye o ka karifa minan'a la min yɛrɛ kabako bonyana n'a bɛɛ ye kira bɛ lajigi a ka kaburu kɔnɔ sahaba minnu ye ala kɛra lajigi k'a ka lajigi a ka kaburu den kɔnɔ ka tila ka cɛngɛ lajigi ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam o kosɔn ni ala y'i wolofa ka karifa minɛ a la ni ala y'i ba ka karifa minɛ a la ni ala y'i furucɛ ka karifa minɛ a la ni ala y'i furumuso ka karifa minɛ a la ni ala y'i den ka karifa minɛ a la a y'i tɛnɛmuso walama i boronnakaw ka karifa i ye miiri nin yɔrɔnin ma dɛ ko kira sala cɛngɛ lajigila a kan kira ni e fa ani e ba walama ni e teri jɔn de ka di alaw taala ye ni cɛngɛ sela ka lasegi ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam ne ni e cɛngɛ bɛ lasegi an ka don min an y'a dɔn k'a fɔ cɛngɛ lasegila ciden kan min ka fisa ni ne ni e ye min ka di ala ye ka tɛmɛ ne ni e kan min ka surun alaw taala la ka tɛmɛ ne ni kan ala ye min kanu ka tɛmɛ bɛɛ ka dugukolo kɔ kan cɛngɛ lasegila o kan sallallahu alaihi wasallam a denmuso Fatima kɛra su donnen kɔ sallallahu alaihi wasallam nin y'a kumakan ye k'a ɲɛsin sahabaw ma aw dusukun sela cogo di ka fariya ka cɛngɛ lajigi n fa ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam aw sela cogo di ala diyanɛmɔgɔ k'o la ka kaburu den kɔnɔ ka tila ka cɛngɛ lasegi a ma ka cɛngɛ lajigi a kan aw dusukun sela fariyala cogo di ka se nin kɛla danfɛw kan sɔn hɛrɛ ma ciden min ɲɔgɔn da ɲɔgɔn tɛna danna a ka fisa nin bɛɛ la ka fɔ nin ye ala kɛra diyanɛmɔgɔ alaw taala diyanɛmɔgɔ ba a kana kɛ ala kɛra denmuso Fatima ta kɔnɔ ko nin baara nɔgɔyala dɛ cɛngɛ bɛ lajigi ala kɛra kan ne ni e imaginons kira lani bɛ a ka kaburu den kɔnɔ cɛngɛ le lajigitɔ ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam ya salam ya salam a b'a ka kasange la cɛngɛ bɛ lajigila kan ya rasulallah ala k'a fɔ k'a bɛ kɛsu le kɔnɔ wa la a lajigila le k'a lajigi alaw taala ye nin de ko fɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra cɛngɛ lajigila sahabaw ko ala kɛra denmuso ma ala kɛra denmuso baara nin gbɛlɛyala an ma baara ma gbɛlɛya an ma ka baara min bɔ o de ye ka cɛngɛ lajigi ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam mɛ nin ne alaw taala kumakan ye o ye nin kumakan de fɔ alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra subhanallah cɛngɛ lajigila anw ka ciden seniman kan nin cogo de la ala yɛrɛ de ko ten ko a ye an dan ka bɔ bɔgɔ le la an fa adama a bɛ dan alaw taala bolo don min bɔgɔ le cɛla mɛlɛkaw bolo ka taa n'a ye a danna ka bɔ bɔgɔ le la ala fana ye layiru ta adamaden danna ka bɔ bɔgɔ min na adamaden bɛna segin ka taa nin bɔgɔ le kɔnɔ ala kɛra k'o kɔsegin nin kɛ nin ka taa nin bɔgɔ la ja ne ni e fana bɛna segin layiru min ni ala y'a ta ne ni e ye an bɛ segin ka taa kaburu ɲɛnamaya la sika foyi t'a la an danna ka bɔ bɔgɔ min na an bɛ tila fana ka taa nin bɔgɔ de kɔrɔ wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala bɛna tila fana ka an labɔ tuguni nin bɔgɔ ɲɛnamaya la ka an sabati kiti kɛnɛ kan labɔli laban an balimacɛ Hamza an fana y'an dusukun fariya ka cɛngɛ lajigi an ka Hamza ka nin cogo de la subhanallah an m'a lajɛ k'a fɔ ko ala ye dali ɲuman d'a ma a gbɛnin bɛ Hamza n'a ka chapeau min tun bɛ don a n'a ka basa ɲumanw nin don na nin bɛɛ tola Hamza kɔ an y'a ta ka taa n'a ye min kɛra kɛra la sallallahu alaihi wasallam ka tila fana k'a lajigi ka cɛngɛ fana k'a fana kan min kɛra la e fana o de kɛtɔ e la o de kɛtɔ ne fana na subhanallah cɛngɛ le lajigitɔ ne fana ka londo nin fani tɛna se la don la n bolo kɔ
ni chapeau mi men kuna o tena sela do lambolo ko o bana ka fo men ka diriki sheni na jigi ka la yele ka bouton do o bebana neni ebe na meleke anga kasanke de la pochita la warbla yoro tala amena donini la subhanallah kaburu fanan kono komi makabani mena bey aslamaw tunyana alaw taala an sere awni hamza e nyon kanu ala yere koso aw sela ka hamza shudo ka kla a donkele na ka ko sigi ka lanin toy teriado ani mami tume do kabo nous étions ensemble, on marchait ensemble, on faisait tout ensemble. Je peux même vous montrer sa place dans ma maison, subhanallah. C'est ici, il s'asseyait toujours. Quand il venait, voici sa place ici dans mon fauteuil. Il vient s'asseoir ici, il prend son homonyme. Il ne fait que regarder son homonyme. C'est ici, il s'asseyait dans ma maison. Chaque fois, il venait voir son homo. Mais avec tout ça, quand il a été enterré, on lui a tourné le dos. On ne peut pas rester avec lui. On ne peut pas rester avec lui. Cette vie qui va commencer, il va faire ça seul. Au cimetière, on était avec ses enfants. Nous étions avec sa communauté. Nous étions avec ses frères. Mais avec tout ça, avec tout ce qu'il a donné pour cette communauté, il a donné son énergie. Il a financé cette communauté avec son argent. Il faisait tout pour cette communauté. Mais cette communauté est partie accompagner Hamza. Après l'enterrement, tout le monde est venu prendre sa voiture pour se retourner. Tout le monde. Minkela Hamza, un jour, ils vont m'enterrer, mes proches. Ceux qui m'ont même, ni minou yenyon kanu, ni ofana tala ni mfana ye, abe ni nchowole la, wallahi ofana mena ntoyi ni nchowole la. Kokelepe mi mena diyen ka toni ne nga kaburu kono, ode nga baray. Ce jour-là, adon segina, ani an munu tume do kelen ka bo an segina, balmaw segina, kanunyon segina, bela kafoni ate pour dire non, on va rester avec lui pour faire seulement une nuit, ou bien 2 nuits seulement. Personne, ma shima soroka, soukelen kena yeni nyanamayala. Ma shima soroka fo, non, au kana chengel la jigi aka, nebena na lana ye, au ye chengel la jigi ambeka. Deu make, ne yere make, madam na yere ma, aninemi, tunkadan tume dokabo, ne yere make. Subhanallah, muna make, muna madiyen ka foko katona ye. Subhanallah. Pourquoi on était ensemble quand on s'est déplacé? J'étais toujours devant sa voiture. Même si on rentre dans sa voiture, sa femme s'asseyait toujours derrière. J'étais toujours devant. Il m'a aimé, il m'a respecté. Il faisait tout, subhanallah. Même le jour de la fête Tabaski, Ngal le Yansongo allait les Hassan. De toute façon, il m'a aimé. Je l'appelais, non, je mettais le Yansongo, il m'a dit jamais. Il était à l'hôpital. Monsieur qui était comme ça pour moi, et j'ai accepté de le laisser seul dans sa tombe. Je lui ai dit, Ngatoy, Ngankosegi, Katoy, Munamatona ye kaburukono, Janyanamaya mindo, ma tese kafolani ma yenyanamaya ninkelila. Aish kama sheita, fa innaka mejitun. Nyanamaya dialiye nyanya, donc a fait satoli. Ika mogo kanu nyanya, ini mogo diala nyanya, ini mogo nyon kanu, ini furuja diala nyanya, ini denye nyon kanu nyanya, ini ka famille diala nyanya, ini ka communauté diala nyanya, ini teri diala nyanya, dondo abe na fara nyona. Abe na fara nyona. Nafolo mi bolo amara, marab kela chogo, nafolo bi bolo chogo, londo ebe na fara ninkelengele nambela. Mon ami est parti pour laisser sa voiture. Il est parti pour laisser sa famille. Il est parti pour laisser ses enfants. Surtout les 2 derniers. Ils sont encore petits. Chez eux-mêmes, papa, il est toujours là.
Et pourtant, papa est parti. Tu regardes ces enfants, les plus petits, ils sont encore petits, subhanallah. Olu yɛrɛ maa dɔn fɛn min ye saya ye saya ni kelen ka bɔ wallahi ni ne kɛtɔ an kelen-kelenna bɛɛ la ko tɛ gwɛlɛyara ala ma ko tɛ bonyana ala ta'ala ma a bɛ ko kɛ ko min ka diya ne sɔnna ka n kɔsegi ka n tericɛ to ni ɲɛnamaya la n sɔnna k'a to yen ni ɲɛnamaya la mɛ ni ala ta'ala sɔnna an bɛna taa ka taa kun a la nin tun ye kɛra ka duwawu ye sallallahu alaihi wa n'a dala kaburuso la n'a ye suw fo n'a tilala suw fo la a b'a fɔ o ye ni ala sɔnna anw bɛna na ka na kun aw la aw de kɔnna an ye j'ai vu que mon ami a kɔnna an ye le n'o tɛ an bɛna taa kun ɲɔgɔn na ni ɲɛnamaya la a ma alaw ta'ala dali se tɛ anw ye se kelen bɛ min bɛ an ye bi k'a k'a ye o de ye duwawu ye sika t'a la o fana nɛɛma bɛ s'a ma a fana nata bɛ mun a nata ni bɛ mun na bi o le ka duwawu kɛrɛkɛrɛninw k'a ye a silamɛw a ma nɔgɔ dɛ wallahi a ma nɔgɔ i denw i ka saya nɔfɛ a fɔlɔ ma ko feretanu i muso a fɔlɔ a ma ko firiyamuso i ka so ko n bɛ taa subonda la n tɛ fama so min ma e bɛ min bɛ kuru ma fɛ non n bɛ subonda la subhanallah i ka so yɛrɛ yɛlɛmana a tɔgɔ yɛlɛmana i muso tɔgɔ yɛlɛmana i denw tɔgɔ yɛlɛmana n'i ka weleli kɛ k'i bɛ fan jumɛn n bɛ san ka bonda la subhanallah duniyalatigɛ ye nin de ye i mɛnna a la ɲaɲɛ i taatɔ le an bɛ to yan ka kuma nin lase an baden bɛɛ ma an ye duwawu kɛ an yɛrɛ kun ye an ye duwawu kɛ laban na an ye duwawu kɛ labanko ɲuman na saya kɛtɔ le sika foyi t'a la mɛ a ye kɛ ka sɔrɔ ne ni e ni alaw ta'ala cɛ ka di ko man di k'o de bɔ n baden cɛ n teri tuɲa na alaw ta'ala ye n seere ye saya y'a sɔrɔ k'a to jihadi belebele la min ye diina ni baara ye subhanallah diina ni madɛmɛni a y'a seko kɛ karamɔgɔ kanu a y'a seko kɛ silamɛw an ma ɲɔgɔn kanu disiko la taa la an ma ɲɔgɔn kanu sunguruko kosɔn an ma ɲɔgɔn kanu namarako kosɔn nin kanu bɛɛ la ka fɔ ni daminɛna silamɛya de kan subhanallah tuma dɔ ani ne ka ɲɔgɔn kanu n'i y'a lajɛ wallahi je peux dire seulement 9 ans k'a damina 2011 fo 2020 ani maaw ye ɲɔgɔn kanu a ka ca ni san 30 ni san 40 ye ani maa dɔw wulila ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ tun bɛ n'an ye communauté la yan ani maa dɔw ye denmisɛnniya kɛ mɛ n bɛ alaw ta'ala tanu ani a ka waati laban ni an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o kosɔn kɛra ni abu hurayra sahaba dɔw ka ala kɛra dɔn ka tɛmɛ abu hurayra kan mɛ abu hurayra ni kira kira ka waati laban ani sahaba min y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɛra abu hurayra ye o kosɔn sahaba bɛɛ la abubakar ni ala kɛra ka ɲɔgɔn ka sɔrɔ depuis kira ma kɛ ciden ye o ye ɲɔgɔn kanu maka kira kɛla ciden ye abubakar kɛla cɛ fɔlɔ ye balikuw la min donna silamɛya la mais abu hurayra le ka kumakan caman lakale ka bɔ ala kɛra yɔrɔ il a vécu avec le prophète a yɛrɛ ma waati jan kɛ n'a ye kira sala donc alhamdulillah abu hurayra peut parler de lui adamaden ka ko bɛɛ bɛ laban de bolo ani maa dɔw ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa dɔw ye mais alhamdulillah ala ye n seere ye maa tɛ galo la su la n teri cɛ n kanuɲɔgɔn a y'a seko kɛ nin diina baara la a y'a fanga di a y'a seko kɛ a y'a fanga di silamɛya di ala ye adamadenw di ala ye badenya di ala ye sinji di ala ye subhanallah a tun ye fɛ a ye kɛ ala ta le la n'a yɛrɛ banna dɔnna k'a fɔ ko e bɛ baara la karosara baara la tubabu la reveni b'i la ko misiri fisabili la ko e tɛ se la bɔ la o ko sugu tun bɛ bɔ a la le wallahi n'a fɔla ko ka forcer la mɔgɔw kan parce que ale ɲinɛ k'a fɔ ko alaw ta'ala ka ale dusukun nɔgɔya baara ye cogo min ko k'a don ala ko la minnu kɛlen bɛ k'i tigɛ ja o ta kan olu mɔnɛ le tun bɛ don a la ni silamɛya kanu tɛ subhanallah jɔn bɛ nin kɛ wallahi a bɛ misaliya ta waati bɛɛ i bɛ don misiri kɔnɔ yan aw y'a mafilɛ fɛn de bɛ da la
arabu ka misiri mɔgɔ ninnu ka misiri bɛɛ bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn ka tila fana k'a forcer non silamɛya tɛ forcer ko ye an ye taa dɔɔni dɔɔni non ale ma sɔn kuma olu ma ja Alahu Taala ka so silamɛw ka kan ka forcer o y'a madɛmɛ ni ka silamɛw to yɛrɛ bolo bi wallahi o tɛ Ala ka so madɛmɛ nin fana tun y'a ka kɛlɛ belebele dɔ ye subhanallah an b'o seereya dugukolo ko kan yan an b'o seereya kiyama lo k'a fɔ ko ka madɛmɛnin kɛ m'a fɔ ni a se t'i ye dɛ mais n'i bɛ baara la nin tun bɛ gbaa la ko wari min bɛ ɲini n'i bolo i satɔ k'a to yen mun na i t'a don Ala ko la la hawla wala quwwata illa billah a tun kɛni bɛ k'a fɔ lo min kama ale yɛrɛ bɛ taa la o don de la nin a bɛ nin bɛɛ la ale yɛrɛ bɛ misiri minnu madɛmɛna dogo la ni a ka wari bɛ taa la o madɛmɛna karo karo subhanallah Allahu alam a kɔrɔkɛba y'a fɔ n ye Hasan Kuruma bɛɛ ko a ma ko Raza Lajinɛ ko a ye misiri 4 de tapi ni a plafond la ale ni ne min bɛ ɲɔgɔn kɔ yan ne tun t'o kalama subhanallah silamɛya di Ala ye sa a ye silamɛya kanu diina di Ala ye diina tɛ diya ye dɛ f'i ye i ka nafolo fana b'i kun ka diina nin madɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko limaniya dafani lan tanalu birr Ala ɲɛsiranya tile sabati seniya i tɛ s'a sɔrɔla ɲɛsi ma f'i ye fɛn de di Alahu Taala ma fɛn min ka di i yɛrɛ kun ye an bɛ Alahu Taala dali a y'a kɛ ɲɛnamaya min kosɔn a ka ɲɛnamayaw daminɛna ka Alahu Taala hinɛ a la ka Ala yafa a ma k'a nɛn sabati ɲininkali waati ka Alahu Taala diɲɛ k'a ka kaburu nɔrɔ a kɔrɔ Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla denbaya min tola a kɔ k'a ka denbaya latanga Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an faw ni an baw an bɛ foli lase aw bɛɛ ma maa maa ye duwawu k'a ye maa maa kɛtɔ duwawu kɛla ye an bɛ Alahu Taala dali nin duwawu bɛɛ la ka fɔ ni k'a bɛɛ nɛɛma sama Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla nin de ye kanuteya ye nin de ye adamadenya ye layiru tala Ala kɛra ye nin fɔ hadisa la ko maa minnu ka teriya bɛna nafa ɲa o ma kiyama don k'o bɔ tile kɔrɔ k'o bila arusu suma kɔrɔ wa rajulani tahaba fillah wajtama'a alayhi hatta tafarraqa maa 2 min ye ɲɔgɔn kanu Ala kosɔn saya le y'o fara ɲɔgɔn na olu ka teriya min lawula Ala kosɔn ni saya y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na alhamdulillah ko olu bɛna sabati Ala ka arusu suma kɔrɔ aw ni ne ka ɲɔgɔn kanu Ala yɛrɛ kosɔn aw ma nafolo di yan ne ma nafolo di aw ma ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kanu silamɛya yɛrɛ kosɔn Ala yɛrɛ kosɔn nin kanu si ka t'a la hali ni ne ni e ɲɛma ɲɔgɔn ye mais le fait que nous nous sommes aimés vous m'avez aimé je vous ai aimé en Allah certes le jour de la résurrection ni amour sera bénéfique pour toi et pour moi le jour de la résurrection parce que an ye ɲɔgɔn kanu Ala yɛrɛ de kosɔn an bɛ Alahu Taala dali ka nin kanu kɛ an bɛɛ ma arijinɛ ye Ala m'o kɛla Allahumma ighfir lahu warhamhu اللهم اغفر له وارحمه اللهم اكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب كما ينقى ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم كن له ولا تكن عليه اللهم اغفر لأخينا إبراهيم كرومة اللهم اغفر لأخينا إبراهيم كرومة اللهم اغفر لأخينا إبراهيم كرومة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من أحييته منا فأحييه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.